सगळ्यांक प्रेस मिडिया तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांचे स्वागत आहा। आयज आमच्या वांगडा आसा सिरसयचे माजी सरपंच, आतांचे पंच आनी सिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ZP कॅन्डिडेट बाब श्री आनंद तेमकर, आल्दोनचो सरपंच बाब श्री सुभाष राऊत, डेप्युटी सरपंच सौभाग्यवती श्री शुक्रिधनी पोले, पंच मेंबर बाब आमचो प्रणेश नाईक, आदले सरपंच आनी आतांचे पंच बाब दीपक नाईक, तशेंच आमचे आदले डेप्युटी आतांचे पंच आल्दोनचे प्रियंका पिंटो आनी तुमी सगळे फाटल्या विकानूच तुमी सगळे हाजीर चल्लेल्या वांकड्या कारबारा बद्दल माननीय श्री आमचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीक ह्या सरकाराच्या मंत्र्या बद्दल जे घोटाळे आनी जे करप्शनाचे आरोप आसा हांच्या बद्दल एक पत्र बरयल्लें आनी रोखडेंच आनी त्या पत्रान मागणी केल्ली आमी की 2 ऑक्टोबरा पयलीं गोवा स्वच्छ अभियान तांच्यांनी हांगासर गोंयान साकार करचें, जेणे करून सरकारा भितर जो भ्रष्टाचार आहा, सरकारा भितर जे भ्रष्ट मंत्री आहात हांकां काडून उडोवन गोंयचे जनतेक भारतीय जनता पार्टीचें स्वच्छ सरकार दिवचें, ही म्हजी मागणी आसली। पूण म्हणटाच म्हणसर फाटल्याच दिसांनी माध्यमाच्या थ्रू किंवा दिसाळ्यांच्या थ्रू आमकां अशें जाणून येयलें की गोवा IDC जी आसा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, हितून एक व्हडलो महाघोटाळो जाल्लो आहा आनी हाचो जो आरोप करपी आहा GSIA जे गोवा इंडस्ट्री एसोसिएशन जे आहा हांच्याच भितरले एका मेंबरान श्री दत्तराम कोचकर हाणेन गोंयच्या IDCच्या चेअरमॅनाचेर एक करप्शनाचे आनी बाकीच्या गोष्टींचे बाकीच्यो ज्यो इलिगलिटीज भितर चल्लेल्यो आहा हेच्या भितर एक उजवाड घातलेलो आहा। सो हांच्या मार्फत तेज्या उपरांत आमचो जो चेअरमॅन आहा हांची इंटरव्यू जाली पत्रकारां मदीं, ताणेंनूय येवन प्रेस दिली आनी ते प्रेसा भितर आमकां अशें दिसून येयलें, ताणेन सांगलें की आपल्याक हो सरकार काम करपाक दिना, सरकार दिना हेजो अर्थ इंडस्ट्री मिनिस्टर आनी जो CM आहा हो आपल्याक खंय तरी आडकाणी हाडटा, आपल्याक काम करपाक दिना। म्हणजे हितूनसून आमकां दिसून येयलें की भारतीय जनता पार्टीन हांवें पयलींच म्हटलेलें जे फाटले फावटी आमी 4 आमदार 4 मंत्री जे भायल्या पक्षांसून घेतल्या, पण आयज कितें जालें, आयज वायट दिसता की आमच्याच पक्षांतलो आमदार 2 फावटीचो आमदार होय भ्रष्टाचारान गुंतलेलो आसा, हांचेरूय भ्रष्टाचाराचे आरोप जावपाक लागले। सरकारान जी शेजाऱ्याच्या गोट्यांतली गोरवां हाडून जी आमच्या गोट्यान बांदली भारतीय जनता पार्टीच्या, आमी म्हणटात न्हू एक आमो जर कुसको आसलो जाल्यार बाकीच्यांक कुसके करता, ही गत आयज जाल्ली आहा। म्हणून हांव प्रायम मिनिस्टराक परतून एकदां पत्र बरयतां की हे सगळे भ्रष्टाचारी लोक आहात भारतीय जनता पार्टीन, ज्याच्या वरवीं आमच्या गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांची कार्यकर्त्यांची जी इमेज आहा ही मलीन जायत गेल्ली आहा आनी ही इमेज लोकांचे नदरेन मलीन ना जावची। लोक आयज बेजार जाल्ले आहा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर की अशें पळोवन रावल्ले आहा की केन्ना इलेक्शन येता आनी आमी हांकां घरा धाडटा, आमी हांकां बूथ शिकयता। प्रायम मिनिस्टराक हांवें खास करून बरयल्लें आहा, आयज जर तेंच्यांनी सारके उपाय सारके एक्शन ना घेतले, जे भशेन प्रायम मिनिस्टर सांगता की आत्मनिर्भर भारत, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, ह्यो गजाली जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका दिसता ह्यो गजाली जायना। ह्यो गजाली प्रायम मिनिस्टर सांगता तशी गोंय सरकार प्रायम मिनिस्टराचे कांयच आयकना। सक्त कारवाई करची आनी म्हजी मागणी आहा 2 ऑक्टोबर मेरेन तेंच्यांनी जशें देशान स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंतीच्या निमतान केल्लें आहा, परतून म्हजी मागणी की गोंय स्वच्छ गोंय अभियान हे तांच्यांनी करचें। TCPन हांव जें सांगतना ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हाच्या वरवीं 2017 प्रायम मिनिस्टराचो जो नारो आहा हेच्या वरवीं 2017
आमचो नंबर जो आसलो हो 19 लागतालो गोंयचो नंबर, पूण आयज तो 24 पावल्लो आहा. सिंगल विंडो जी आमी व्यवस्था करतले म्हणून सांगलेले गोंयान, ही जाल्ली ना. ह्यो खुबश्यो गजाली आहा. गोंयची शेजाची जमीन जी आसली ही सरकारान परतून घेतली आनी आयज ती इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे आहा हे परतून त्यो जमनी लाटपाक पळयता. हे जे हितून जो घोळ जाल्लो आहा, हितून जो करप्शन जाता, जमनी दिवपाच्या टायमार जो करप्शन जाता, ह्यो बंद जावपाची गरज आसा. हेका लागून म्हजी मागणी आहा प्रायम मिनिस्टरा कडेन परतून एकदा की तेंच्यांनी ह्या पत्राचेर योग्य ते उत्तर दिवचे. तेच भाशेन जे TCP डिपार्टमेंट आहा, मनोहर पर्रीकरान जेन्ना 2017 सरकाराचो ताबो घेतलो त्या वेळार TCP मिनिस्टर आसतले, बाकीचे जे मंत्री आसले तेंचे त्या वेळार 30 जमनी ह्या 30 फायली ह्यो कन्वर्ट जाल्यो. पण आयच्या टायमार ज्या वेळारसून प्रमोद सावंताचे सरकार येयल्ले आहा, तब्बल 1,500 फायली कन्वर्शन केल्ले आहा. सो हितूनसून कळटा की हो सरकार फास्ट काम करिना. आमकां दिसपाक तो फास्ट स्पिडीन काम करता. बाकीच्या गोष्टींनी कोविडाच्या बाबतीन सगळ्यांनी फेल गेल्लो आहा, पूण कन्वर्जनाच्या बाबतीन एकदम स्पीड जी आहा ही हजारांनी टक्क्यांनी तेंची वाडलेली आहा. 1,500 फायली करप म्हणजे हांव आनी तुमकां सांगिना, गोंयची जनता पळयता. तेका लागून येणाऱ्या काळान भारतीय जनता पार्टीची जर स्थिती मलीन उरपाक जाय, स्थिती प्रमाणीक उरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सरकाराचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. हे करप आमदार मंत्री आहा हेंकां बेगींतल्या बेगीन काडून उडोवचे भारतीय जनता पार्टीनसून, ही म्हजी सरकारा कडेन, केंद्र सरकारा कडेन मागणी आहा. आतां जाल्यार बरें पयसून येवचें पडटा आपल्याच गांवांत, कित्याक व्हडलो गांव तो. सो पंचायतीन येयलो जाल्यार सेक्रेटरी ना. हें जावचें न्हू. पार्ट टायम सेक्रेटरी दिवचो न्हू, दिता जाल्यार फूल टायम दिवचो. ही सगळी कितें आहा मिनिस्टरान लक्ष घालपाक जाय. डायरेक्टराच्यांनी हांव एलिगेशन करता, डायरेक्टराचें आनी हळडणच्या आमदाराचें हें कारस्थान आहा. हेचें कारण इतलेंच की पंचायत जी आहा ती किरण कांदोळकरा वांगडा. अरे किरण कांदोळकरा वांगडा आसली जाल्यार BJP वांगडाच आहा न्हू ती. हांव BJPनूच आहा. काय कारणाक लागून तूं हँडल करूंक शकोंक ना म्हणून ते तशें जालां आसतलें. काय डिस्प्यूट आसूंक शकता. पूण पंच मेंबराची तिडक जी आहा ही सेक्रेटरीच्या वरवीं तूं आख्ख्या गांवाचेर काडटा, आख्ख्या हळडणकरांचेर अन्याय करता. हें आमदार श्री ग्लेन डिक्लोन लक्षांत धरचें. आनी म्हाका एक मोवीन गुदिनव मिनिस्टराक सांगचेशें दिसता, ते जाणटे म्हणजे जे रिटायरमेंटाक पावल्ले हे जे पंचायत डायरेक्टर हाडून पळय बसयल्याय तुवें, तांकां बेगीन बदलात. थंय एक एक्टीव असो पंचायत डायरेक्टर हाडून बसयात जो सगळ्या गोंयचे पंचायतींचेर न्याय करूंक शकता. तेंचो ऑक्ट्रायचो प्रश्न आहा, तेंचो सेक्रेटरीचो प्रश्न आहा. हांव एक सांगता तुमकां, आमी गेल्या ऑगस्टान 13 तारखेर ह्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिल्लें आहा. तेंच्या टर्मा प्रमाणे थरलेल्या प्रमाणे रेजिग्नेशन दिल्लें आहा. आयज 1.5 म्हयनो जावन गेलो. आयज उणें म्हाका दिसता आल्दोना पंचायतीक तेंच्यांनी 50-55 दीस लायिल्ले, कारण हो आमदार मदीं पडटा. आयज थिवेचो आमदार मदीं पडटा की ते पंचायतीचे इलेक्शन डिले जावचे, बेगीन घेवचे न्हू. कोलवाळचे तुमी रोखडेच घेवपाक शकले, सेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. कोलवाळचे म्हाका दिसता तेच्या उपरांत दिल्ले तेणेन. ती फायल तुमी रोखडी काडूंक शकता. आनी म्हजी सिरसय पंचायत जी आहा हेची कित्याक काडिना? हेका लागून असलो डायरेक्टर आहा, ह्या डायरेक्टराचो हांव निशेध करता. आनी पंचायत मिनिस्टरान, नाजाल्यार पंचायत मिनिस्टराचोय निशेध करपाक हांव फाटीं रावचो ना, ह्या सरकाराचोय निशेध करपाक हांव फाटीं रावचो ना. हे अन्याय तुम्ही अन्याय जे करता हे पंचायतींचेर करिना, हे किरण कांदोळकराचेर करिना, हे गोंयच्या बाकीच्या त्या भागातल्या जनतेच्या लोकांचेर, त्या सिरसय आसत, हळडणे आसत किंवा बाकीच्या भागांनी जे लोक रावतात ह्या लोकांचेर तुम्ही अन्याय करता. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. ते लँड एक्विशन म्हणजे आतां ग्रावंडाक लागून लँड एक्विशन करपाक प्रोसेस करतात. म्हणजे सांगपाचो विशय तो सांगता न्हू. 2009 स्पेशल ग्रामसभा व ग्रामसभा पळय जाली आल्दोना, त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे, ग्रामसभेच्या म्हणण्या प्रमाणे तो जागो जो आहा हो ग्रावंडाक एक्वायर करचो. त्याच्या उपरांत दिपकाचें जशें म्हणणें आहा की तेच्या उपरांत जे पंच मेंबर जाले, वो पंचायती जाल्यो, हेंच्यांनी कोणीनूच, हो आमदारान कोणीनूच प्रोसेस करूंक ना लँड एक्विशनाचो. हो थंय ग्रावंड आसचो हें मान्य केलें सगळ्या गांवच्या लोकांनी ग्रामसभेक, पूण तो प्रोसेस करचो आसता पळय तो आतां करता. म्हणजे आतां हो बोबाळ जायना फुडें. हे पंचायतीक सहकार्य कर. आनी म्हाका दिसता पंचायत ग्रावंडाक लागून, लोकांच्या हिताक लागून, भुरग्यांक लागून पंचायत अवश्य ग्रावंडाक लागून आमदारा वांगडा आसतली. आमदारान ते एक्वायर करून घेवचे, पयलीं राज्यसभान करून.
लँड एक्विजिशन प्रोसेस. मी लिडरचे त्यांच्यानी हे दाखयला की तुम्ही तिथून हे केला म्हणून दिला म्हणून. कितें ग्रामसभेन अप्रूव्ह केल्लेत न्हू 2009 तोच विषय सांगलो न्हू तुमकां 2009 ते आतां आमी 2020 आसा ऑलरेडी हांवें उलयलो न्हू तेजेर सबसिक्वेंट प्रोसिजर आसा पळय तो करूंक ना जेन्ना आमी कसलोय ग्रामसभेन एक प्रपोजल मांडटा मागीर तेजो एक्विजिशन प्रोसिजर किंवा त्या कन्सर्न ओनराची एनओसी घेवप आनी तो प्रोसिजरान कंप्लीट करप हो विशय जाल्लो ना आमी ग्रावंडाच्या अगेन्स्ट ना हो विशय जाल्लो ना म्हणटा आमी खंयसरूच म्हणूंक ना आणि हो तुम्ही ग्राउंड म्हणून ग्राउंडच दवरचो म्हणून तुमचो डिमांड आसतलो काय वो जावनी प्रायवेट प्रॉपर्टी खंयचो हो आतां इश्यू चालू आसा लोकांच्या हिता खातीर जाय जाल्यार आमकां ग्रावंड जावत ना आमी ग्रावंड नाका असो खंयसरूच म्हणूंक ना फक्त प्रोसिजर जावंक ना म्हणटा आतां जर प्रोसिजर करून फुडली हे जाता आतां आमदाराचो नोट येयलाच आमी प्रोसिजर घेवन तो बसोन उलोवन कित्याक ग्रावंड केलोच म्हणून जायना आयज कितला ग्रावंड आसा पळय आमचो मागीर तेजो मेंटेनन्साचो हे सगळो विचार करून स्थानीक लोकांक कशें बेनिफीट जातले पळय तेजो विचार करून त्या इंट्रस्टान ग्रावंड करपाचो. नो आनी एक लेटर तेणी दिल्लें मरे की सरपंच सायनीन की एप्रुवल दिला म्हणून ती कोण मेरी दाखोवन ना तेंच्यांनी दिल्ले ते दिसता ह्या आमच्या टेन्युराक तरी कांयच दिल्लें ना नो ते फाटल्यान आमी उलयना कॉन्फरन्स घेतलेलो ह्या टेन्युराक हे फायली संदर्भान एक प्रोसिजर तुमी हाडून दाखया जेका आमी अप्रुवल दिली. म्हणजे तुम्ही अगेन्स्ट दॅट प्रोजेक्ट जो कसो ओपन एअर हॉल येता पळय तेजेर अगेन्स्ट तुम्ही ओपन पंचायत एअर want to खंयसरूच correct येना it. न्हू अगेन्स्ट म्हणजे पळय जेन्ना तुजी फायल कंप्लीट आसता तो खंय तेका बेज जाय न्हू कितें तरी ओपोज करपाक जेन्ना फायल समज आमी ती कसल्या कारणान बेश्टी रिजेक्ट केली ताका अपील करपाक चान्स तू आसता. कन्फ्यूज जाता हां आता कितें आहा लोकांचो थंयसर डिमांड आहा MLA हे सगळे वेगळे काड लोकांचो उपोज आहा की तो ग्राउंड हो ग्राउंडूच उरचो तेका ओपन ऑर हेर बीन करचें न्ही 1 minute. I आणि want to, जर अशें जर आसा जाल्यार पंचायत लोकां वांगडा आसतली काय तुमी I want to correct one Obviously. thing. 1 minute. I want to correct one thing. As per you're going on saying open air hall. The file. I am not saying that people are saying People are saying the file in the panchayat has come for a compound wall and a sports complex. The people have been misguided and misled by Chagas Castellino. Chagas Carvalho, Clyde Castellino. They have misled the people. The file in the office has just come for a compound wall and a sports complex. There is nothing mentioned as an open air hall. These open air hall are just rumors. And in my video, if you have seen in the YouTube, I have requested the people to come to the panchayat and see the file. Because till date, there is no proposal of that. there is no proposal for any open air hall. A file has come only for a compound wall and a sports complex. And as a concerned ward member, I will see what is the benefit for the people of Karunam. Because these people at first approached me. They knew what the file was. That's why I have made a mention that Mr. Clyde Castellino knows all the facts from day one. He has misguided the people and misled the people. The revocation even order was inverted by him on the 2nd of August. 6th of August, we have got the copy by the TCP in our department, in our office. Then why on the 16th all this was taken place? Okay, Priyanka Pinto, as per you all have seen the press conference which took place on the 16th of August. It was held in St. Rita's Association. In that, the concerned villagers, which was led by Clyde Castellino, along with Victorine Fernandez, Chagas Carvalho, Mervyn Fernandez, and all these things were supported by our 4 elected members, that is David, Gajanand, Thomas and Francis. In spite of knowing all the facts, they still had this press to malign me, okay, and they have had a lot of remarks to slander me and the panchayat. But whatever remarks and whatever they have said, it's completely false allegations against me and the panchayat, because till date, no permissions have been granted to Mrs. Mary Gomes. My second thing would be the resolution. As per Deepak has said, on 10th we had the meeting, and in that the point of revocation, the order of revocation has been inverted by Mr. Clyde and also from the TCP. But till date, the secretary has not given me the resolution. He's delaying on the resolution, and even one application of RTI, which I have recently given, is not been given to me.
the thing is that it's a complete harassment on the ward member because Mr. Clyde Castellino, when he put an RTI for this Mary Gomes' fine, he was given that very day. So the thing is that if a local can be given, I am a representative of the ward. So this is just a harassment done to me by the secretary. Maybe pressure is there from the high authorities. एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आनी तेच्यान पयलीं आमच्या आमदाराची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली 21 जुलयाक. त्या प्रेस कॉन्फरन्सा वरवीं कन्सर्न विलेजर्स आल्दोना हेंच्यांनी वेगवेगळे तरेचे आरोप आमदारा सकयल आल्दोना पंचायतीचेर तशेंच कन्सर्न वॉर्ड मेंबराचेर लायिल्ले की हळडोणची एक जागा पंचायतीन विकली आनी अनऑथरायज जावं इलिगल परमिशन ओपन एअर हॉलाक दिले. तशेंच वेगवेगळे आनीक आरोप केल्ले कन्सर्न विलेजर्स आसले तेजे उत्तर दिवपा खातीर आमी 18 ऑगस्टाक प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली. पूण काही निमता खातीर आमचो एक स्टाफ आसलो तो पॉझिटीव जालो, मागीर ती पोस्टपोन केली. तेज्या उपरांत हांवूय पॉझिटीव जालो म्हणून पोस्टपोन जाली. तेज्या उपरांत 14 तारखेक आमची फोर्टनायटली मिटींग आसली आनी TCPचे रिवोकेशन लेटर येयला पळय ते आमी प्लेस करून रेजोल्युशना सकट तुमच्या फुड्यान येवपाक सोदताले. पूण आमकां सांगपाक लज दिसता 14 तारखेक आमचो सेक्रेटरी जो रेग्युलर सेक्रेटरी आसलो ताका ट्रान्सफर केलो गेलो आनी एक चैतन शिरोडकर म्हणून गिरी पंचायतीक फूल टायम सेक्रेटरी आसलो ताका टेम्पररी चार्ज आमचे पंचायतीचो दिलो. आल्दोना पंचायत ही 11 मेंबराची पंचायत, व्हडली पंचायत, लोकांचो पत्रव्यवहार भरपूर जाता. आमचे मिटिंगेक येदे व्हडले कॉरस्पॉन्डन्स आसता, तुमी सुद्दां केन्ना येवन पळोवं येता. पूण अशे पंचायतीन एडमिनिस्ट्रेशन आमचे हालोवपाचो प्रयत्न केलो आमदारान आनी खंयसर तरी आतां पंचायत आमदाराच्या फाटल्यान ना किंवा अशें तेंच्या प्रेसा माध्यमांतल्यानूच तेणें स्पश्टीकरण दिल्लें पंचायत आपल्या वांगडा ना अशें म्हणून. सो आमकां हालोवपाचो प्रयत्न केलो. सेक्रेटरी आसता हो सरकाराचो आसता आनी सरकाराच्या आमदार असल्या कारणान तेंचेर दबाव हाडून आमची कामां खंयसर तरी रखडची आनी इनडायरेक्टली आमी जे पंच मेंबर आसा तांकां लोकांनी कितें तरी म्हणचें असो हें जालो. आयज 20 दीस जाले, 10 सप्टेंबराक आमची मिटींग जाल्ली. आमी ते रेजोल्युशन मागता जाल्यार आमचे कडेन प्रूफ आसा. पंच मेंबरान 2 फावट रिक्वेस्ट सुद्दां दिलो, ताका लेखी निवेदन दिलें सेक्रेटरीक लेटर दी म्हणून, कित्याक आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान जे आमचेर आरोप जाल्ले तेजे उत्तर दिवपाक जाय आसले. काही कारणांक लागून ताका हें जालो. कन्सर्न विलेजर्स ऑफ हेजो आमी निशेध व्यक्त करता आनी मागता डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीक लोकसेवा खऱ्या अर्थान करता. जे प्रायम मिनिस्टर आमचे सांगता ग्रासरूट लेवलाक ज्यो पंचायता ज्यो सक्षम जावपाक जाय अश्यो हालोवपाचो प्रयत्न करूं नाका. तशेंच ह्या सरकाराकूय म्हाजी विनंती की आमकां बेगींतल्या बेगीन एक फूल टायम सेक्रेटरी कोणी हाडा, तुमी फूल टायम सेक्रेटरी दिवचो आनी आल्दोनचे जनतेर पळय आल्दोना गांवाचेर जो अन्याय जाता, लोकांचो जो कॉरस्पॉन्डन्स जाता 20-25 दीस जालो पडून रावल्लो आहा तो क्लियर करपाक आमकां आदार करचो. तशेंच हे कन्सर्न क्लायंट कास्तेलिनो एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेंची आनी तितून तेंच्यांनी पंचायतीक एलिगेट केल्ली, तशेंच कन्सर्न वॉर्ड मेंबराकूय एलिगेट केल्ले की आल्दोना पंचायतीन ग्रावंड विकलो, दुसरे अनऑथरायज ताका परमिशन दिले. आयचे तारखे पर्यंत आमी कसलेच हेका परमिशन दिल्लें ना. न्हू म्हटल्यार जो ग्रावंडा खातीर प्रपोजल येयल्लो ताका सुद्दां परमिशन दिल्लें ना. मेरी गोम्स हेजी फायल वेवस्थीत रित्या आसा. TCPचे अप्रुवल दिवन तो हांगसर येयल्ले आमचे कडेन आनी तेज्या उपरांत सेल डीड सगळे फायलीक आसले. पेद्रू पावलो कास्तेलिनो हो कारणचोच नेटीव, तेणेन ही जागा मेरी गोम्साक विकल्या आनी ते विकता आसतना 10 लाखाचो आमचे कडेन हांगसर जाय जाल्यार तुमकां दाखोवपाक प्रूफ आसा. 10 लाखाची कोमनीदादीक जी तेंच्यांनी रिसीट काडल्या ती प्रूफ म्हणून आसा. आतां हेच लोक जे उलयताले ते आमी गांवकार म्हणटा. तुमी गांवकार असले जाल्यार ती जागा विकपाक तुमी कशी दिली? ती जे राखीव थेयल्यान जाल्यार राखीव थेवची आसली. आतां म्हाका सांगा, जेन्ना ह्या हेजेर सेल डीडाचेर मेरी गोम्स आसा, ओनर काय पंचायत ना तेजेर, न्हू म्हटल्यार वॉर्ड मेंबरूय ना, जाल्यार वॉर्ड मेंबरान ही जागा कशी विकली, तशीच पुराय पंचायतीन ही जागा कशी विकली हेजो प्रश्नचिन्ह जाता. जे एलिगेशन्स आमचेर लायिल्ले तेजें स्पश्टीकरण आमी दिता. तशेंच
टेक्निकल क्लियरन्स जाल्या उपरांत फायल आमचे कडेन येता आनी टेक्निकल क्लियरन्सान कन्सर्न MLA आसता पळय तो PDAचो कमिटी मेंबर आसता, जाय जाल्यार तेंच्यांनी थंयसरूच ती फायल हाडूं येता आसली, पूण तेंच्यांनी ती हाडायली ना, सकयल धाडली. कित्याक हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड करपाक, म्हणजे पंचायत कितें तरी इलिगॅलिटीज करता, कितें इलिगॅलिटीज आसा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता तेणें स्पश्ट करच्यो म्हणून. ह्यो विथ आमचे कडेन सगळे प्रूफ आसा. आनी तितून बरे एड्युकेटेड लोक, मविन फेर्नांडीस, मागीर चगास कालवालो असले सुशिक्षीत लोक सुद्दां ही वक्तव्यां करता म्हणून आमकां सांगपाक तुमकां लज दिसता. 2009 ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतले, जे रेझोल्युशनान तो ग्रावंड रिजर्व फॉर अल्दोना म्हणून केलो, पूण ताच्या उपरांत कांयच प्रोसिजर जाल्लो गेलो ना. 2009 ती 2012 वेगळो पंच मेंबर आसलो, 2012 ती 2017 वेगळो पंच मेंबर थंयसर निवडून येयल्लो, आनी 2017 टील डेट ही जी फायल जेन्ना आमच्या इनवडाक येयल्या तेन्ना प्रियांका पिंटो अलॉंग विथ आमी आसले. लास्ट टेन्युअराक हांवूय आसलो 2012 ते 2017. न्हू म्हटल्यार खंयचेच पंचायत मिटिंगेक नाजाल्यार ग्रामसभेक केन्नाच हो विशय येयलो ना. जर तो रिजर्व केल्लो आनी सो कॉल्ड कन्सर्न सिटीजन्स इतले एक्टीव जर आसा तेंच्यांनी, हांव म्हणिना, कित्याक सरकार आनी गव्हर्मेंट कंटिन्युअस प्रोसेस आसता. जरी पंचायत न्हिदलेली जाल्यार ते न्हिदलेले पंचायतीक जागे करपाक एकटो तरी कोण येवन आवाज करचो आसलो. हे डायरेक्ट जे आमचेर एलिगेशनां करता तेज्या परस आवाज केल्लो जाल्यार आमी जागे जावन मातशे फुडें सरतले आसले. येता कितें फॉर्मेलिटीज आहा पळय त्यो एक्विजिशन प्रोसेस आनी ते करपाक सगळे सुटावे करपाक पंचायतीन आपल्याक सहभाग दिवचो म्हणून. इतले जर सगळे खरें आसा जाल्यार येदे व्हडले खापर आमचे पंचायतीच्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबराच्या माथ्यार कित्याक मारले? हांव म्हणटा बेजलस एलिगेशनां अशी लावनाका. व्यवस्थीत सुशिक्षीत लोक आहा तेंच्यांनी भाश्य करता आसतना व्यवस्थीत विशयाचो अभ्यास करून भाश्य करचें. तशेंच आमचे एक्स सरपंच फ्रांसीस डिसुजा हेंच्यांनी म्हटलेलें कितें, हे मॅरी गोम्साचे फायलीक लागून आपल्याक उडयलो. फ्रांसिसाचेर नो कॉन्फिडन्स आमी ही मॅरी गोम्साची फायल येवच्या पयलीं बिडिओन इनवर्ट केल्ले, पूण बिडिओन काही टेक्निकल प्रॉब्लम हे करून आमचे एक ते भायर आयले. तेज्या उपरांत आमी परतून इनवर्ट केले आनी तितून आमी कारणां थंय नमूद केल्ली. जे विशय सरपंच अल्दोणा खातीर एक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी सिलेक्ट जाल्ली, दोनूच पंचायती हांव सरपंच आसतना इनिशिएटीव घेतलेली आनी संजीत बाब रॉड्रिक्स तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचे चेअरपर्सन आसले, तेंच्यांनी आमकां खास अल्डोनचे म्हणून अल्दोना पंचायत एक सिलेक्ट केली मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, जेणे करून अल्दोनची गार्बेज वेवस्थापन आसा पळय तितून बरें सुशोभीकरण आनी बरी हे जातली म्हणून. हे फॅसिलिटी फुडें व्हरपाक ह्या सरपंचाक जमलें ना आनी ती कारणां आमी तितून दिल्ली. तशेंच कोवीड जेन्ना ही महामारी येयली तेन्ना आमी स्वता हांगा बसलेले सगळे जाण फ्रांसिसा कडेन गेले, आमच्या एक्स सरपंचा कडेन एक आमी मिटींग घेवया आनी आमच्या गांवच्या लोकांक कितें तरी आमी हेल्प करपाचो प्रयत्न करया. कित्याक सुरवातीक कितें कॉमोडिटीज हे ते लोकांक खूब मेळपाक त्रास जाल्ले, पूण हेवूय ताका शक्य जालें ना. आनी जेन्ना ही नो कॉन्फिडन्स आमी काडलेलो ते मिटिंगेक सुद्दां तो येयलो ना. हेजोच अर्थ असो जाता की जे आमी एलिगेशन्स तेजेर लायिल्ली ती तेणें मानून घेतली म्हणून अशी बेजबाबदाराची वक्तव्यां तेणें करची न्हू. तशेंच 1.5 वर्स तो सरपंच आसलो आनी एक कमेंट म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचाक पावर ना म्हणून. जेन्ना सरपंच नासता पंचायत राज एक्टा प्रमाणे डेप्युटी सरपंचाक सगळे पावर गेले वयता. आमचो न्हू पंचायत राज एक्टाचोच रुल्स आनी रेग्युलेशनान आसा. इन द एबसेन्स ऑफ डेप्युटी सरपंच हॅज द फूल पावर म्हणून. हे तेणें अभ्यास करचो. 1.5 वर्स सरपंच रावन ते सुद्दां ताका तितलें कळ्ळें ना. शिरसाय कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सांगूंक सोदतां की माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की गांवच्या ग्रासरूट लेवला वयरसून ज्यो पंचायती आहा तेंचें बरें कार्य जावचें. पण जें कार्य जावचें केन्ना जावं शकता तर जो एक्टींग जो सरकार आसा तेणी पंचायतींक सगळ्यांक कोऑपरेशन दिलें जाल्यार. आयज आमकां शिरसय पंचायतीन मोस्टली 80% जागा आसा ही कोमुनिदाद जागा आसा आनी त्या हेजे वयरसून जी मोस्टली जी घरां आसात ती इलिगल घरां आसात आनी त्या हेजे वयरसून आमी कितलेच फावटी सरकारा उर्वी जेन्ना आमचे मनोहर भाई जेन्ना हे आसले CM आसले त्या वेळार आमी कितलेच फावटी आमच्या माजी आमदार किरण बाब कानोळकारानूय कितलेच फावटी सचिवालयान सेक्रेटरान जेन्ना पळय एसेंब्ली आसली तेन्ना तेंच्यांनी खूब फावटी आवाज उठयलो.
पण कांयच जालें ना. आयज आमकां रेवन्यू हो सादारणशे 4.5 ते 5 लाख रुपया पर्यंतूच येता. आमची ही विकर पंचायत आसा. आमच्या गांवांत एक पेट्रोल पंप आसा आनी त्या वरवीं आमकां जो ऑक्ट्रॉय येता, जो पयलीं पासून हो ऑक्ट्रॉय हो प्रत्येक विकर पंचायत आसा आनी ज्याच्या पंचायतीच्या जुडिक्शनान जो पेट्रोल पंप आसा त्या वरवीं तांकां ऑक्ट्रॉय म्हणून फंड येता. पण आयज 3 वर्सां जालीं, हांवें कितलेच फावटी आयज 3 तरी डायरेक्टर चेंज जाले. हांवें 3-4 फावटी ह्या 3ूय डायरेक्टरां कडेन वचोन हें केली, इन्क्वायरी केली. तर पूण ते कितें सांगतात, ज्या वेळार एसांब्ली आसली त्या वेळार आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो हेंच्यांनी म्हटलेलें की ऑक्ट्रॉय हो सगळ्या पंचायतींक हो दिलो वयतलो. पण ते म्हणटात कितें, जो पर्यंत तेंच्यांनी एसांब्लीन उलयलें खरें, आमकां जो पर्यंत आमच्या हितून फंड येयना तो पर्यंत आमी तो फंड तुमकां कशें कन्वर्ट करतले. म्हणून 3 वर्सांचो फंड आमकां अरावंड सादारणशे 45 लाख रुपया येवपाक जाय. ह्या खातीर ज्यो आमच्यो विकर पंचायती म्हणून ते आमकां 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया असो फंड आमकां दिता. पण त्या हितूनसून पंचायतीचो आनी ऑल ओवर द पंचायतीचो जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या रितीन जायना. त्या खातीर म्हाजे गोवोरमेंटा कडेन कळकळीची विनंती आसा की जो ऑक्ट्रॉय तेंच्यांनी जो आडोवन दवरलेलो आसा हो प्रत्येक जी विकर पंचायत आसा तांकां भीक कशी 1.5 लाख 2 लाख रुपया घालचो न्हू, तेंच्या हक्काचो जो ऑक्ट्रॉय आसा तो तेंच्यांनी सगळ्यांनी सुटसुटीत असो सगळ्या पंचायतींक हो दिवचो.